প্রিয় দর্শক নমস্কার, মু ডক্টর ভবতোষ মণ্ডল। আজি আমি ডায়াবেটিস উপরে কিছু আলোচনা করিবা। ডায়াবেটিস এক জটিল সমস্যা। বর্তমান সময়ে এই সমস্যা বহুত দ্রুত গতিরে বড়ি চালছি। আউ ডায়াবেটিস সমস্যা যোগু লোকমানে বিভিন্ন প্রকার জটিল সমস্যা যেপরি হার্ট প্রবলেম, কিডনি প্রবলেম, আই প্রবলেম, নিউরো প্রবলেম, স্কিন প্রবলেম, লিভর প্রবলেম ইত্যাদি যোগু অকথনীয় কষ্ট ভোগ করিবা সহিত জীবনরে বহু কষ্ট করে সঞ্চয় করিଥିବା অর্থ পানি পরি খরচ করি মধ্য শেষরে জীবন রক্ষা হইপার নাই। এই ডায়াবেটিস নামক রাক্ষস অর্থ, স্বাস্থ্য ও জীবন প্রতি সর্বাধিক বিপদ সৃষ্টি করছে। তেণু এই ডায়াবেটিস সম্বন্ধে ভাল ভাবে জানিলে আমি ডায়াবেটিসর আক্রমণকু প্রতিহত করিপারিবা বা ডায়াবেটিস হেলে মধ্য অতি সহজরে সেথিরু মুক্তি পাইপারিবা। প্রিয় দর্শক, প্রত্যেক অজনা প্রশ্নর উত্তর জটিল মনে হুয়ে, মাত্র সেই অজনা প্রশ্নর উত্তর জানিপারিলে প্রশ্নটি সরল মনে হুয়ে। তেণু কৌশি প্রশ্ন সহজ বা জটিল হুয়ে নাই, প্রশ্ন হি হুয়ে। ঠিক সেহিপরি প্রত্যেক রোগ মধ্য সরল বা জটিল হুয়ে নাই। রোগটি সরল কি জটিল তাহা নির্ভর করে চিকিৎসকଙ୍କ জ্ঞান উপরে। যদি চিকিৎসক সেই রোগর কারণ ও সমাধান জানিথিবে তেবে রোগ যাহা হইথাও না কাহিকি সে তার সমাধান অতি সহজরে করিপারিবে। তেণু ডায়াবেটিস রোগটি কোন, কাহিকি হুয়ে ও কিপরি তার সমাধান করি হব তাহা সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিবা। প্রিয় দর্শক, আমি যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য যেপরি ভাত, রুটি, মিঠা, আলু আদি খাইথাও, সেই কার্বোহাইড্রেট হজম হওয়া পরে সেথিরু ଆମ শরীরକୁ গ্লুকোজ বা শর্করা মিলিଥାଏ। ସେହି ଗ୍ଲୁକୋଜ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ମିଶି ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଠାରେ ଆମ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀରେ ଥିବା କୋଶିକା ବା ସେଲ୍ ଭିତରେ ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜ ବା ଶର୍କରା ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେବା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁଟି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ରକ୍ତରେ ଯେତେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ସିଧାସଳଖ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଲ୍ ଭିତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ ଦେହରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ରିସେପ୍ଟର ଥାଏ। ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲା ନ ରହି ବନ୍ଦ ଥାଏ, ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଲିଭର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପାନକ୍ରିଆସ ନାମକ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟି ଇନ୍ସୁଲିନ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ ରକ୍ତରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏହି ଇନ୍ସୁଲିନ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ରେ ଥିବା ରିସେପ୍ଟର ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେଲ୍ର ବନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୋଲିଯାଏ ଓ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେବା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଲ୍ ଦେହରେ ଥିବା ରିସେପ୍ଟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଇନ୍ସୁଲିନ ଆସିଲେ ହିଁ ସେଲ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଯାଏ ଓ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସୁଲିନ ରିସେପ୍ଟର ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସୁଲିନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। প্রিয় দর্শক, যদি রক্তরে অধিক গ্লুকোজ থাকা সত্ত্বে পানক্রিয়াস ইনসুলিন ন দিয়ে বা দেই ন পারে তেবে রক্তরে থাকা গ্লুকোজ সেল ভিতরকু যাই ন পারি রক্তরে ঘুরি বুলিব। অন্য দিগরে রক্তরে থাকা গ্লুকোজ খরচ হই ন পারিবারু তার মাত্রা বা পরিমাণ ধীরে ধীরে অধিক হুয়ে। রক্তরে এই অধিক গ্লুকোজর উপস্থিতিকু ডায়াবেটিস বলি কুহাযায়। প্রিয় দর্শক, আমি জানিলে যে ইনসুলিন নহলে গ্লুকোজ সেল ভিতরকু যাই পারিব নাই। তেবে এই ইনসুলিন কোন?
आम लिभर पाखे थिबा गोटे छोटिया ग्लैंड अछि तार नाम होछि पानक्रियास। एई पानक्रियास रे थिबा बीटा सेल एई इंसुलिन प्रस्तुत करिथाय। कोनोसी कारणरू एई बीटा सेल इंसुलिन प्रस्तुत करि न पारिले बा कोनोसी कारणरू जदि एई बीटा सेल गुडिक नष्ट होई जाय तेबे पानक्रियास इंसुलिन प्रस्तुत करि पारिबो नाही। आधुनिक विज्ञान कहूछि जे इम्यून सिस्टम रो समस्या जोगु इम्यून सिस्टम पानक्रियास रे थिबा बीटा सेल को ठीक भाबरे चिन्हट करि न पारिबारु इम्यून सिस्टम बीटा सेल गुडी को नष्ट करि दउछि। फलरे पानक्रियास बीटा सेल शून्य होई पड़ुछि बा बीटा सेल थिले मध्य इंसुलिन प्रस्तुत करबा को अक्षम होई पड़ुछि। फलस्वरूप ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन पाई अति आवश्यक इंसुलिन आउ मिली पारु नाही। पुणी अनेक समय देखा जाए जे पानक्रियास ठीक मात्रा रे इंसुलिन प्रस्तुत करूछि, मात्र लिवर डिसफंक्शन हेतु लिवर प्रचुर मात्रा रे कोलेस्ट्रॉल सृष्टि करबा जोगु रक्त रे कोलेस्ट्रॉल रो मात्रा साधारण मात्रा ठारू अधिक होई जाय। सेही अधिक कोलेस्ट्रॉल सेल रे थिबा रिसेप्टर को ढाकी रखे, फलरे इंसुलिन रिसेप्टर संस्पर्श को आसी पारे नाही बा सेल रो चैनल मध्य खुले नाही। इंसुलिन रिसेप्टर संस्पर्श को आसी न पारिबारु सेल रो चैनल खुले नाही बा ग्लूकोज मध्य सेल भीतर को प्रवेश करि पारे नाही। अन्य दिगरे ग्लूकोज सेल भीतर को प्रवेश न करि पारिबा हेतु रक्त रे ग्लूकोज रो मात्रा धीरे धीरे बढ़ी चले। एही अवस्था रे पानक्रियास मध्य अधिक मात्रा रे इंसुलिन प्रस्तुत करबा को बाध्य हुए। इठारे रक्त रे अधिक मात्रा रे ग्लूकोज और इंसुलिन थाई मध्य ग्लूकोज सेल भीतर को प्रवेश करि पारे नाही। अन्य दिगरे पानक्रियास अत्यधिक इंसुलिन प्रस्तुत करी करी दुर्बल होई पड़े और इंसुलिन प्रस्तुति धीरे धीरे बंद हो जाए। एपरि अवस्था रे व्यक्ति जनक डायबिटिक समस्या भोग करे। प्रिय दर्शक, इठारे आमे जानिले जे इम्यून सिस्टम रो समस्या जोगु बीटा सेल नष्ट होला और इंसुलिन प्रस्तुति बंद होला। पुणी अन्य दिगरे लिवर डिसफंक्शन जोगु कोलेस्ट्रॉल अधिक होबा फलरे इंसुलिन थाई मध्य ग्लूकोज ब्रेकडाउन होई पारला नाही। एठारे आमे जानिबा उचित जे इम्यून सिस्टम रो मुख्यालय होछि लिवर। जदि लिवर संपूर्ण सुस्थ रहिबो तेबे इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली एक्ट करिबा कथा नुहे। पुणी लिवर डिसफंक्शन जोगु ही कोलेस्ट्रॉल अधिक सृष्टि होछि। तेणु उभय अवस्था को विचार कले जानी हुए जे एही डायबिटिक अवस्था पाई लिवर ही प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे दायी। प्रिय दर्शक, एपरि अवस्था रे डायबिटीज को संपूर्ण भल करबा को हेले बा डायबिटीज ठारू मुक्ति पाइबा को हेले आम शरीर रो संपूर्ण गुरुत्वपूर्ण अंग बा ग्रंथि आम लिवर बा आम प्रिय कलिजार जत्न नेबा को हेबो। प्रिय दर्शक, डायबिटीज ठारू मुक्ति पाइबा को हेले केवल सुगार कम करबा औषध सेवन कले चलिबो नाही, बरं औषध सेवन करबा सहित लिवर समस्यार समाधान करबा को हेबो। लिवर को संपूर्ण सुस्थ करि पारले इम्यून सिस्टम लिवर डिसफंक्शन एवं लिवर जनित अन्यान्य समस्त प्रकार समस्या सबुदिन पई चली जिवो। प्रिय दर्शक, आपण माने जानि रखंतु जे डायबिटीज ठारू मुक्ति पाइबा असंभव नुहे। जेउ माने कहउचंती बा भाबुचंती जे डायबिटीज थरे हेले ताहा भल हुए नाही, ताहा संपूर्ण भूल अटे। तेणु औषध सेवन करबा सहित लिवर रो जत्न नियंतु। जेउ माने डायबिटीज समस्या भोग करूचंती से माने विभिन्न समस्या जोगु हैरान होतले आम नंबर 8249954435 और 8280093659 रे संपर्क करंतु। प्रिय दर्शक, हमर एही भिडियोटी आपण मानकु किपरि लागिला कमेंट माध्यम रे जणातु। जदि आपण मानकु एही भिडियोटी भल लागिछि तेबे लाइक और शेयर करी निजे सुस्थ होबा सहित अन्य रोगी को सुस्थ होबा को सहयोग करंतु। आउ जदि आपण आम चैनल रो नूतन दर्शक तेबे एपरि भिडियो गुडी को पाइबा पई एही चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु। धन्यवाद।